Ano, di ba maganindaan? Hello guys, sino kamo taga-Buhi? Taga-Buhi man. So saan kita nguwan? Saan kita nguwan? Sa Namurabod. So nag-uno kita didi nguwan? Feeding program. Ayan, nag-feeding program. Ano yung experience first time na nakapunta sa Namurabod? Maurag, Murag. magaling, ganda. Amo taster. Ikaw boss, kumusta experience? Ayos lang, pero enjoy. Enjoy. Ako kakaiba na nabring ko. Ako nabaliktad nga eh. Nabaliktad pa. Yan. Di na ako numibalik. Ika. Very challenging, pero ayos lang. Ayun. Kapadi, okay man? This is my first time to visit this place. Wow, English. Very beautiful and wonderful. Wow. Have some rainers. Ika madam, kumusta man? Okay lang. Nagtalon? Ika pa di. Masasabay ka kung ako kay ibang suno na dating takot mo, abaw na. Abaw na. Si Sai. Hindi ko pisabi si Ma'am Rose.